बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या आप जानते हैं यहूदियों के जिस्म से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया था? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद है। इसमें हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो यकीनन आपके लिए बहस इल्म होगी। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे यहूदियों के बहुत फ़िरके हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा फ़िरका भी मौजूद है जिनके जिल्द का रंग मुर्दा इंसान की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश की तरह बदबू खारिज होती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया लिबास भी थोड़ी ही अरसे में किसी मुर्दा की कफन की तरह गिरदालूद लगता है। ये लोग अपनी इस खामी को छुपाने के लिए भले ही कितनी परफ्यूम और नए लिबास पहन लें, लेकिन इन तीनों निशानियों में से किसी एक की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में खुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस खामी की वजह से कहा जाता है ये सदाई याफ्ता कौम है जो हज़ारों साल पहले दुनिया में आए थे। ये कौम अपनी बदअमली, पैगंबर की नाफरमानी और अल्लाह पाक की अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हो गई थी। नाजरीन, ये वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है जब एक पैगंबर यहूदी कौम की एक बड़े शहर की जानिब भेजे गए। जैसा कि यहूदी कौम की तारीख रही है, ये अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहूदी कौम के शहर कबीलों की असलाह के लिए अल्लाह ताला ने एक एक वक्त में इनके पास सैकड़ों नबी भेजे। ये भी कहा जाता है कि पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% यानी 1 लाख से ज़ायद सिर्फ यहूदी कौम की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह जिस शहर की तरफ इस पैगंबर को भेजा गया वो एक बड़ा शहर था। इस शहर में लोगों की तादाद लाखों में था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और एक नाफरमान लश्कर से जहाद करने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी कौम रुपए के लालची, दुनियादार और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा इन्होंने पैगंबर को वाज़े तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहानेबाजियों से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर उनको रोज़ाना घरों में जाकर जहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी ज़िंदगी में इतना खुल चुके थे कि मौत की तसव्वुर से घबरा जाते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और वो अल्लाह की तरफ से आने वाले हुक्म से बेनियाज हो गए। लिहाजा उन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया। उन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन उनकी नाफरमानियां जारी रही। लेकिन फिर एक रोज़ उनमें तौन का वबा फूट पड़ी। रोज़ाना दर्जनों अफराद मौत की मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सूरत हाल देखा तो उनको यकीन हो गया कि उनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चुनाचे वो लोग इस शहर से निकले और एक दूर दराज जंगल में रहने लगे। ये लोग वक्ती तौर पर जगह तब्दील करने से उस वबा से बच गए। उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि ये अपने बच्चों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ उस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक इनके शहर से ये वबा टल न जाए। अभी इनको आए चंद रोज़ ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं इनकी चालाकी और मकारी काम न आई और इन पर अजाब भेजा गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक खौफनाक चिंगार की आवाज़ निकाली। जिसने ये आवाज़ सुनी वो दहशत और खौफ से बेहोश हो गया। इसके बाद फरिश्ता ने उसी गूंजदार आवाज़ में पुकारा, मौत हो यानी मर जाओ। इसके ये अल्फाज अदा होने की देर थी कि जहाँ जहाँ वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए। उसी वक्त उनके रूह जिस्मों से परवाज़ कर गई। याद रहे, इनमें से कोई भी बीमार न था। सभी लोग नॉर्मल और सेहतमंद थे, जबकि इनकी तादाद 70,000 के लगभग थी। जंगल के अंदर जहाँ जहाँ ये लोग रिहाइश पजीर थे वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी शामिल थे, जो बेजान होकर ओकते मुंह कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में एक शख्स भी जिंदा नहीं बचा था।
حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے نزدیک کوئی درندہ اور پرندہ بھی نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے ان کی لاشیں کچھ ہی وقت میں گڑنے اور سڑنے لگے، اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی وجہ سے جنگل اور ارد گرد کے آبادیوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنایا جائے۔ کچھ وقت گزرا، اسی قوم کے پیغمبر اس جگہ سے گزرے، تو انہوں نے اپنے قوم کے ہزاروں افراد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، یہ نادان تھے، نہ سمجھ تھے، لیکن یہ میرے قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، جن کے بغیر اب میں بالکل تنہا ہو چکا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں تبلیغ کر کے ان کو نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر، ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس دعا کے بعد فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس تشریف لے آئے، اور فرشتے نے کہا، اے پیغمبر، اللہ فرماتا ہے، آپ ان کی لاشوں کو جن کی ہڈیاں بگڑ چکی ہیں ان کو کہیے، اے ہڈیو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے یہ الفاظ جب ہڈیوں کو مخاطب کر کے کیے تو تکنوں کی طرح بگڑی ہڈیاں ایک جگہ ایک مکمل ڈھانچے کی طرح اکٹھی ہونے لگی۔ دیکھتی ہی دیکھتے ہر انسان کا ڈھانچہ ایک دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا، آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ پیغام سنتے ہی ان کی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی لوگوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو فرشتے نے کہا، ایک بار پھر ان سے کہیے، اللہ حکم دے رہا ہے تم سبھی کو زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا وہ سبھی لاشیں زندہ ہونے لگی۔ ناظرین گرامی، بے شک یہ انسانی تاریخ کا انوکھا ترین واقعہ تھا، جب ایک دو نہیں بلکہ 70,000 افراد مر چکے تھے، وہ ایک بار پھر زندہ ہو گئے۔ اس عذاب کی وجہ سے ان پر ایک تبدیلی پیدا ہوئی، اس کا اسرار آج بھی موجود ہے۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ ان کے جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ جس طرح کسی لاش 10 یا 15 دن کے بعد خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی ہو جاتی ہے، لہٰذا ان لوگوں کا رنگ ویسے ہی پیلی ہو چکی تھی، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ ان میں دوسری تبدیلی یہ تھی، ان کے جسموں میں ویسی ہی بدبو خارج ہو رہی تھی جیسے کسی لاش کے جسم سے ہوتی ہے، جبکہ تیسری تبدیلی یہ تھی، جب یہ نئے لباس پہنتے اس کی حالت کچھ ہی دن بعد کسی مردے لاش کے کفن کی طرح ہو جاتی۔ یہ تینوں نشانیاں ان کے زندگی میں شامل ہو چکے تھے، جبکہ ان کے آنے والے نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس نسل کے یہودی دنیا میں موجود ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کے سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل موجود ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ وہ ہزاروں تھے۔ اللہ نے ان سے کہا، مر جاؤ، اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر ناشکرے ہیں۔